हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आपण मानकर आपण जो माने भी ओटीटी पेपर 1 दियंतु कि पेपर 2 दियंतु, समस्तकर सबुठु इम्पोर्टेंट रहउची इंग्लिश ग्रामर। तो आपण मानकु मु सब बेले कहिथाय आपण माने प्रथमे सीडीपी को पढिबे, सीडीपी परे आपण माने ओडिया ग्रामर व इंग्लिश ग्रामर को पढिबे। तो आपणकर इंग्लिश ग्रामर रो बीट बाय बीट सिलेबस मु कवर करबी आपनको कहिथिली एंड स्टार्टिंग रु मु आपण मानकर नाउन क्लास ऑलरेडी सारी देछि। जो माने नाउन क्लास देखि नाहंती मो टेलीग्राम चैनल रे मु आपण मानक पई नाउन क्लास टी अपलोड करि देबी। मोर टेलीग्राम चैनल रु आपण माने नाउन रो लिंक टी इजीली पाई जिबे एंड नाउन टी प्रथमे भलो भाबे देखिबे। एंड मु आपणकर ए जो प्रोनाउन क्लास टी अपलोड करिबी तार कमेंट रे मध्य नाउन क्लास टी को पिन कर देबी। आपण माने चाहिले सेटु मध्य देखि पारिबे। किंतु जदि आपण माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करूचंती ताले आपण माननकु सेठी सब प्रकारर लिंक सब प्रकारर प्लेलिस्ट आपण माननकु मिलि जिवो। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मानकु वीडियो गुडी को भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नाही। एंड जदि चैनल रे नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब कर दोचंती मोर प्रत्येक वीडियो आपनका पाखरे प्रथमे पहुंचीबो। तो फ्रेंड्स, आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा मु आपण मानकु कहि रखे। आपण माने सब बेले टाइम टेबल कथा कहउचंती, मु तो टाइम टेबल अपलोड करि पारि नाही। तथापि मु कहि रखे आपनकर इंग्लिश ग्रामर एबे मु डिस्कशन करूची। या परे नेक्स्ट वीडियो रे मु आपण मानक पई इंग्लिश पेडागोजी यूनिट 1 अपलोड करिबी। तो एबे हमें स्टार्ट करिबा। प्रोनाउन नाउन हमें पढिथिले। नाउन रो ओडिया कोन? विशेष्य। प्रोनाउन प्रोनाउन कोन ना नाउन बदल रे जिए बसे। सब बेले मु कहिथाय प्रथमे आमे हम निज घर भाषा रे बुझिबा, जा फल कि आपनको बुझिबा को बहुत इजी हबो। तो नाउन कहले विशेष्य, प्रोनाउन कहले सर्वनाम। मु ओडिया रे कहितली, जो माने ओडिया ग्रामर भलो भाबे बुझिथिबे से माने बुझि पारिबे। तो प्रोनाउन होची नाउन बदल रे जिए बसे। नाउन बदल रे जिए बसे। किए बसे? आगे आमे ओडिया रे कथा हे जिबा। राम गोटिए भलो पिला, से भलो पाठ पढ़े। राम गोटिए भलो पिला, राम भलो पाठ पढ़े। जेतेबेले मु आपन कहूची राम गोटिए भलो पिला, राम भलो पाठ पढ़े, दुई थर राम राम कहूची कि नहीं? तो एटा आपनको श्रुति कटु होउची, सुनिबा को भी टिके ओडुआ ओडुआ लागुची। तो जदि मु कहे राम गोटिए भलो पिला, राम भलो पाठ पढ़े न कहि कि कहबी से भलो पाठ पढ़े, तो एठी से हे जिवो सर्वनाम, जोटा इंग्लिश रो प्रोनाउन। इंग्लिश रो जोटा होची प्रोनाउन। राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड स्टूडेंट। तो मु फास्ट राम कहली, तापरे ही कहली। तो एबे आपण माने बुझी पारले जे राम टा थिला नाउन, ता बदल रे जे बसिला ही। तो सेटा हे गेला आपनकर प्रोनाउन। ओडिया रे आमे ताको सर्वनाम बोली कहू। विशेष्य बदल रे जे बसे से होची सर्वनाम। तो एटा होची थिला हमर बेसिक नॉलेज। हमें टिके वार्म अप हे गलु ओडिया रे डिस्कशन करिकि। तो एबे हमें देखिबा प्रोनाउन रो इंग्लिश रे कोन देछि। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड that replace a noun or a noun phrase। रिप्लेस करूची। जोटा मु कहिली राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड एथलीट। राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड एथलीट। मु सेकेंड सेंटेंस रे राम यूज न करिकी राम बदल रे ए नाउन को रिप्लेस कली। रिप्लेस कली काहाकू? राम को रिप्लेस कली। तो राम किए थिला? नाउन थिला। तो ता बदल रे जहा को यूज कली से हे गला किए? प्रोनाउन। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। एबे आपण माने समस्त निश्चय बुझी पारिथिबे, भलो भाबे बुझी पारिथिबे जे नाउन बदल रे राम इज ए स्टूडेंट, ही इज ए गुड एथलीट, जोटा मु कहली। तो एठी राम बदल रे आमे जहाकू यूज कले, राम बदल रे आमे जहाकू यूज कले, देखंतु राम इज ए स्टूडेंट, ही इज ए ग्रेट एथलीट। तो एई जगह रे लेखाई थांता, जदि थांता राम इज ए स्टूडेंट,
ରାମ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଥଲେଟ୍, ଦୁଇଥର ରାମ ଥାନ୍ତା ତ ସେକେଣ୍ଡ ରାମ, ତ ନାଉନ ବଦଳରେ ନାଉନ କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ବସେଇଲି, ହି ବସେଇଲି, ତ ଏଠି ହି କିଏ, ପ୍ରୋନାଉନ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରୋନାଉନ ଇଜ ଏ ଗ୍ରାମାର ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ରାମ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ରାମ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଥଲେଟ୍, ଡବଲ ରାମ ନ ଲେଖିକି ସେକେଣ୍ଡ ରାମ ବଦଳରେ ଯାହା ବସିଲା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ। A pronoun is a grammatical word which we use instead of a noun or noun phrase. ତାହେଲେ replace of a noun or instead of a noun, noun କୁ ଆପଣ noun ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବସାନ୍ତି, noun କୁ replace କରିକି, noun କୁ ବାହାର କରିକି, noun କୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, this is pronoun. This is pronoun. ଏବେ ଦେଖିବା why we use pronoun, ଆମେ କାହିଁକି pronoun କୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ? ଆମେ ତ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଥଲେଟ୍। ଆମେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ହି ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଥଲେଟ୍? କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। We use pronouns to replace, we use pronouns to replace nouns, noun କୁ replace କରିକି ଆମେ pronoun use କରୁ, avoiding repetition, avoiding repetition। ଯୋଉଟା ସେଠି କହିଲା କଣ ନା ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ରାମ ଇଜ ଏ, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଦୌ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ। ତ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ଫାଷ୍ଟ ରାମ ଲେଖିଥିଲି, ପୁଣି ରାମ ଲେଖିଲି, ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଥଲେଟ୍, ଗୁଡ୍ ଆଥଲେଟ୍, କିମ୍ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, we use pronouns to replace noun, ତ ଏଠି କିଏ ଥିଲା, ରାମ ଥିଲା, ତ ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ହି ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ନାଉନ କୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ପ୍ରୋନାଉନ ବସେଇଲି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଭଏଡିଂ ରିପିଟେସନ, ରିପିଟେସନ କୁ ଆମେ ଏଭଏଡ କରିବା। ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଥଲେଟ୍, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ରାମ କୁ ରିପିଟେସନ ନ କରିକି, ନାଉନ କୁ ରିପିଟେସନ ନ କରିକି, ଆମେ ରିପିଟେସନ କୁ ଏଭଏଡ କରିକି ଯାହାକୁ ବସେଇଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋନାଉନ। and making sentences smoother and more efficient, ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟେସନ କୁ ଏଭଏଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି and more efficient ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ମନରେ ଆସିଥିବା ଡାଉଟକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ, I, you, he, she, it, we, they। ତ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ କଥା ସିଏ କହୁଛି। ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ, a personal pronoun is a word used in place of a person or a thing। I, you, he, she ଏଗୁଡେ ସବୁ ପର୍ସନ ବଦଳରେ ବସିବ, we, they and it ବସିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ thing ବଦଳରେ। I am writing this note, I am writing this note, he helps his mom, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯେ I, he ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ। ଦେନ୍ ଆସିବା ପଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, mine, yours, his, hers, ours, theirs। These pronouns are used to indicate the
ପୋଜେସନ ବା ଓନରସିପ ଅଫ ସମଥିଙ୍ଗ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଓନରସିପ କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମୋର, ତ ଏଇ ବହିର ଓନର ହଉଛି ମୁଁ। ଓନରସିପ କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପୋଜେସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଦିଜ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ମାଇନ୍, ଏଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମୋର। ଏଇଟା ଓନରସିପ କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୋର, ତାଙ୍କର, ତାର, ତାହାର ଏଗୁଡିକ ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ରେ କଣ ରହୁଛି? They are object pronouns that we use when the subject and object are the same noun and in self or selves। এটা ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ହିମସେଲ୍ଫ, ହରସେଲ୍ଫ, ଇଟସେଲ୍ଫ, ଆୱାରସେଲ୍ଫ, ୟୋରସେଲ୍ଫ, ଦେମସେଲ୍ଫ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୋର କ୍ଲାସ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ନୋଟ କପି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ, ପେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ, ଏଗୁଡିକ ଟିକେ ନୋଟ କରିନେବେ। He baked a cake himself। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ବେକ୍ କଲେ। He baked a cake himself। I asked to myself to calm down। ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବା ଯେଟା, ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, themself, ଏଟା ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ମନେ ରଖିବାକୁ ଆହୁରି ଇଜି। This, that, these, those। This କୋଉଠି ୟୁଜ ହୁଏ? ନିୟର ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅର୍ଥରେ, ପାଖରେ ଥିବ ଜିନିଷଟା। This is a pen। ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ କହି ଆସୁଛୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷଟି ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ, This is a pen। ଏଣ୍ଡ that ଦୂରରେ ଥିବ, ସେଇ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବଟ୍ ଦୂରରେ ଥିବ, That is a pen। ଦୂରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବ ବହୁତ ଗୁଡିଏ, ପ୍ଲୁରାଲ, These are pens। ପାଖରେ ଥିବ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ, ବହୁବଚନ। Those ଦୂରରେ ଥିବ ଏଣ୍ଡ ବହୁବଚନ। This ହଉଛି ପାଖରେ ଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର, These ହଉଛି, This ପାଖରେ ଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର, These ହଉଛି ପାଖରେ ଥିବ ପ୍ଲୁରାଲ, That ହେଉଛି ଦୂରରେ ଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର, Those ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରରେ ଥିବ ପ୍ଲୁରାଲ। These ଆଉ those ହଉଛି ବହୁବଚନ, This and that ହଉଛି ଏକବଚନ। This ହଉଛି ପାଖରେ ଥିବ, These ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବ, That ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ, Those ହେଉଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ। ତ ଏଟା ହେଲା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। These are the donated books। ଏଇ ବହି ଗୁଡିକ ଡୋନେଟେଡ ବୁକ୍ସ। Those are the mangoes kept for the children। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ, ରିଲେଟିଭ, who, whom କେମିତି ହବ? The pen that I lost was my favorite। ଏଠି that ବି ବସିବ, who, whom, whose, which, that। ଦେଖିବା, they refer to nouns which are mentioned previously। they may be person, place, thing or idea। କଣ previously? ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। The girl who I met yesterday is my cousin। The girl ଯୋଉଟା ଆମେ previously ତା ସହିତ ଦେଖା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ, is my cousin, ସିଏ ମୋର cousin ଅଟେ। The girl who I met, ଝିଅଟି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି yesterday, is my cousin। ଏଟା ହଉଛି who ୟୁଜ ହେଲା। who, whom ମାନେ ଏଠି କିଏ ନୁହେଁ, ଯିଏ। whom କାହାକୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ। whose କାହାର ନୁହେଁ, ଯାହାର। which କେଉଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ। ତ ଏଟା ହଉଛି ରିଲେଟିଭ କରିକି ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ନୁହେଁ। who କିଏ ନୁହେଁ, ଯିଏ। ଯେମିତି କି ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କାଲି, ସିଏ ମୋ cousin। ଯେଉଁ ପେନଟି ତୁମେ ଧରିଛ ସେଇଟା ମୋର। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲା ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। They can be used to join two sentence। ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ we use relative pronoun। The pen that I lost was my favorite। ତ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଇନଡେଫିନାଇଟ ପ୍ରୋନାଉନ, ଇନଡେଫିନାଇଟ
indefinite रे anyone, someone, both, few, all, any. Somebody ate my cake. Everyone says she is beautiful. तो ये somebody, everyone, everybody एगुड़िक सब है indefinite pronoun. Interrogative एटा ask question. एठी interrogative रे question रहुची what is this? Which is your favorite car? तो एठी आपण क्वेश्चन करूचंती हु हम हज व्हिच एठी हबो किए काहार काहाकू केउ ए इंटरगेटिव प्रोनाउन रे हबो रेसिप्रोकाल इच अदर वन अनदर ए दुईटी रेसिप्रोकाल प्रोनाउन तो फ्रेंड्स एठी हमें 8 प्रकार प्रोनाउन विषय रे डिस्कशन कले प्रोनाउन काहाकू कहंती डिस्कशन कले केते गुडी एग्जांपल मध्य डिस्कशन कले एबे हमें आसी जिबा आपनकर इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करिबा Are the chocolates discrete? Yours, them, mine, yourself. Are the chocolate those दूर रे अछि आपणकर प्लुराल Are the chocolates से चॉकलेट गुड़िक तुमर की कृति yours कृति Are the chocolates yours कृति ठीक अछि Dash is the book I was looking for that those either these That is the book I was looking for. The teacher gave dash their answer sheets. The teacher gave I their answer sheet, me their answer sheet, mine myself. कौन हबो? The teacher gave me their answer sheets. Dash must answer your paper carefully. We, they, you, it. You must answer your paper carefully. The sister followed her brother everywhere Dash went. They, him, his, he. The sister followed her brother everywhere he went. He went. These are silly excuses for not doing your work. This, that, those, it. Those are silly excuses for not doing your work. ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା आंसर दोज दिस आर देट आर इट आर तो बसिबो नाही दोज पाखरे आर बसे इजिली आपण लिखिदेबे द पर्स वाज रिटर्न टू इट्स ओनर बाय हिम बाय मी बाय हार बाय ऑल ऑफ दिस कोटा हबो द पर्स वाज रिटर्न टू इट्स ओनर पर्स ता ता ओनर को रिटर्न करा गला बाय हिम भी हबो बाय मी भी हेई पारे बाय हार भी हेई पारे ता द्वारा झीटी द्वारा बाय हार तो ये सब गुड़िक हम ऑल ऑफ दिस द प्रीस्ट डैश डेलीवर्ड द sermon this Sunday himself themselves whom who the priest himself delivered themselves delivered the priest himself delivered the sermon this Sunday both of them were fighting with dash about who broke the laptop one another each other both of them were fighting with each other about who broke the laptop आइडेंटिफाई करिबा एटा को प्रकार प्रोनाउन सी often reads books सी रिफ्लेक्सिव पर्सनल पॉजेसिव इंटरगेटिव सी ही इट एगुडिक सब पर्सनल प्रोनाउन these would go on the wall demonstrative possessive reflexive personal this that these those एगुडिक सब की प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मो पूर्वरु आपण मानकु तो निश्चय आंसर आसी उथबो जदि थियोरी भलसे बुझिथिबे हु इज द बॉय रोहन इज फाइटिंग इंटरगेटिव एम्पैथिक रिफ्लेक्सिव डेमोन्स्ट्रेटिव हु इज द बॉय रोहन इज फाइटिंग एटी क्वेश्चन पचारिछि क्वेश्चन माने आपनकर इंटरगेटिव हबो किछि भी भाबिबार नै you yourself need to ask him that reflexive emphatic possessive interrogative एठी जो yourself देछि एठी हबो आपनकर emphatic those grapes kept in the freezer are mine yours एगुडिक कोन reflexive personal possessive emphatic कोटा हबो आपनकर possessive
Sophie herself told me that she was going abroad. Demonstrative, personal, possessive, emphatic. Either will do the job. Either reflexive, emphatic, distributive, and personal. It have a distributive pronoun. The boy who you met yesterday is my nephew. Who ଏଠି who ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଯୋଡୁଛି ଏଟା ହବ ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ଯିଏ the boy who you met yesterday ଯାହାକୁ ତୁମେ yesterday ରେ ଦେଖା କରିଥିଲ is my nephew. He has climbed to the top of that tree. Reflexive, personal, possessive, emphatic. He ଅଛି ମାନେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର he ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର personal pronoun he she. Rita enjoyed herself. Reflexive, personal, possessive, interrogative. Reflexive. तो फ्रेंड्स एठी आमे इम्पोर्टेंट किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिदेले जेहेतु आमे संगे संगे थियोरीटी पढिले तो एठी आपणकर दुईटी एक्स्ट्रा आसिला एम्फैटिक आसिला आ गोटे कोन एक्स्ट्रा आसिला सेटा मो नेक्स्ट क्लास रे आपण मानक सहित डिस्कशन करिदेबी तो फ्रेंड्स जदी आपण माने वीडियोटी बुझी पारिथिबे कि भलो लागिथिबो कमेंट करबाकू आदो भी भूलिबे नाही लाइक करबाकू आदो भी भूलिबे नाही आज पय एतिकी टेक केयर।